Tisnat, pour une fois, تنفسي على الدكدكير داني صباح مليح مليح. C'est une excellente initiative. نخدم في الناس العربية في كندا في دي دون الفحي واستثاب الناس راها من سي كاكا qui est toujours souhaité le voir et qui m'a fait un sur la question donc la savonne عواركي تسينات بوكادور غتسمع دوسير دانا مالوزمون ني باش كنيا اكيد نعرض هذا كاين باش كنطلب ذاك سير كاين كونفيرونس باسكو سو كابيتون كومبل سي اكستراوردينير on encore un ce genre de d'acteurs un petit chéni pour avoir depuis donc indépendant l'année 15 فاش بغيت نمس ليا سي كو نكونين لي كندا يتشايا ويجبان صافي maintenant plusieurs années كيف تراوسا تروح نعرف نستقبل تروح يسيرتي لنا ديزون بوليتيك تروح وكادي ثاني صور لينا وتولى لنا سي كيك شوز qui coûte pas vraiment cher relativement aux autres grands projets mais c'est le nerf de la guerre ديال الغاشي ديال la guerre l'argent qui n'est pas un peu hein le nerf de la guerre c'est l'audiovisuel تشاي تمسكي كذا كتولي خاطر وهذه لا يون ما يلي ذكي اللي يكشم لي بروبليم خاطر السيستم يبغى غيار يبغى سي نورمال يبغى ذكي راجل تزنس في كويز لا ماتير كي تولي انا لي بلان خدمني الدنيا لي بلان تولي ثني شوف سي كو اكطوالمون le ciel kabyle et Afrique du Nord de façon en général, il est pollué par des signaux électromagnétiques polluants. Et d'ici 10 ans, ils connaissent que le soit, je vous garantis, vous actuellement, il y a 60 chaînes TV qui nous arabisent, islamisent chaque jour que Dieu fait. Shorok TV, Nahar TV, Jazeera TV, Bila TV, Abraham TV, Zaire TV, Haddaf TV, Samira TV. Ça veut dire, je peux rester une heure pour les citer. Je donne ma présentation. Il y a les dernières années qui gardent. كان مزيان كاين شويه انا الجيروات سوق بعض الجزائر تي في 4 دارين كي جون ولا شي ذات ثورة المقاطعات ولا تي في 4 كاين شويه انا الجيروات سوق بعض الحراج يما يوري تباب يروح على الجي يا وليد سي تموت باسكو تقلب ثلاثه نهار كان جون خاصك تساوي بجوه تبعاتين كاينو باساج تدخل سليمان عزم بور نيكاران دونك يسميس يروح على الجي يبقى يوصل 2 ans l'indépendance puis يما دونك يما jusqu'à 62 jusqu'à 2000 ديال الحرج 62 2000 aucun mot طار tout السينيون ولا طار tout السيناره تيجي تنشفي اسمينا مشطوح غدا ست خالتي فاطمه سلفي لي حبه الثوم اسيني اللي هذا شو الثوم كيا اسيني الساب ما كتفهم شنو مقارن الثوم pourquoi j'ai dit ça en 2000 et voilà بلي تزيد بوري انا زينا زنزاخه من واحد نزار كوارين يبنا تا خامت لي كوارين ديالو les 4 dernières 2000 depuis 2000 تموت قبيلت لا يما les 4 dernières années j'ai remarqué les 5 dernières années يما تمسلاي فهم tous les mots كان كي راك تجاتني ديك الوضعيه كان بروبليم اللي نوعرف اللي تودري لنا تمسلاي تعرف كورامون شو الناس بك نسيت لك الزيرو فيها باللي سميره تي في مقل مليح يما خاطر تحمل لا كويزين تحمل السوق مي بوكوا اجي تسوي مقل خاطر بلانيفي il nous arabise avec toutes les thématiques un jeune كابيل تورا يحمل السبور يحمل الموب يحمل جي اس كا هذا يروح هداف تي في هذا يقابل الانيماتور سيداتنا السيدات حصة اليوم تتناول الأزمة التي تعيشها حاليا شباب القبائل مع ضيوف الحصة جمال مناد بسبتو كلاعب سابق لجماعة القبائل ومعنا أسطورة كرة القدم الجزائرية خالد محي الدين بسبتو كان مدرب سوسي سولا وعبر هاتف سكايب موحد شريف حناشي من تيزيوزو. إذا السؤال المطروح ميلو العبود ما هو المشكل؟ راه تموت ندير صراف أفجياس كالقبال بزلات مقولة نتغابزين في السبور. بون تاكي ديوت politique, les gens qui ont échappé à l'arabisation, les intellectuels, نطفنتن خبر تي في غادياس سيداتنا سيدات ضيف الحصه اليوم محسن بالعباد بصفته كرئيس الجمعيه من اجل الثقافه والديمقراطيه مع كريم طابو بصفته كرئيس سابق لحزب جمعيه القوى الاشتراكيه سوف نناقش موضوع الميزانيه الدوله تخصها نستعرف القبائل جونس القبائلي لكن دونك السبور
Abram TV, هذه فرميك راه مشطوحه هذه كارطون بس هذه Abram TV هذه يولي لي ميور ديسان ميغران دي ليستازوني يا اخي تعال هنا الصراحه هاي صار بيزيني مشطاح Toutes les générations, tout touche. Les couches. C'est tout ça. Les couches. جرجيرة تي في يما ما خرجش تغني يما ما خرجش تغني يما ما خرجش تغني يما أمي سموه ما خرجش تغني يما خدم على لونكيت وفيها يما زير سميرة تي في يعني كان سميرة تي في خاطر لي دانيير زاني كتسموكوا لها السيناريو تقيم قيمة شطايس ديال سميرة اللي سديت كان تي في 4 نيتا قبيلي اش في تي في 4 تساف الدويره اللي تمزابين قلنو نشاويين هذه قيم لنا ايسما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الدرس بوسكيات النووي حوليت كيفيه الوضوء على الطريقه النبويه انا راح استعرف عن ابي هريره غير ما مشات خدم ماشي غير ديال المتصرف بالك تلفزيون تروح بالك تلفزيون حافظ عدناني حافظ عدناني l'émission Awal. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir un de nos invités, M. Karim Dawed, qui n'est pas qui est connu de tout le monde. Ima Sinani Dilana Ima Tiki Tsakhdili أريد سميرة تي في أتروح لسميرة تي في أشاد سبورت أمتي ذاك ثم سميرة تي في تسقابل لا شو خوتي اليوم راح نديروا واحد الوجبه نسموها الحمل متوم بالبصل ابو بوتي سميس شدوا قصديره تاع الاخر شدوا جيبوا عمروها بالفارينه جيبوا كاس تاع ماء جيبوا حبه ثوم جيبوا حبه زونديه مروها في السكر جيبوا لهم خلطيهم تجيبي القرن زيدي لهم ديرهم في الفور خليهم يطيبوا 5 دقائق ما تولي شو ولكن d'une recette à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Maintenant, ça fait 6 ans qu'elle tourne. Il me fera signer grâce à la cuisine. Bon, ok, c'est une introduction. Ça fera Choudens, France. Choudens, Akreili, qu'il soit homme d'affaires, qu'il soit homme politique, ou des doxarés ou un chèque. Donc, nous connaissons Pouillarniv, un brab yuadiakoué, un glazure yuadiakoué. Et Smith حددتني اللي دون سون فول هنا سعيد ديالي تنبوات الذوان فرحتين تنبوات البوازيز وكي تنبوات الذوان قال تنبوات بوغ يغنى وهنا دابا كنت نشتكي اوني 7 personnes de toutes compétences confondues ou des juridiques ou des finances ou كنجمع شي طاح سعوديا نسولي الدوسيي مثلا on va lancer bientôt une télévision اسمها كابيل تي في ماشي كوال ميم با ثما زيغ تي في تقبيل تي في اسمها تقبيل تي في نجمد اون فان توبيلي ثورا لي زيسبيرين نبغى باللي القبايل شو تلفزيون كيس كونتوني 100% فيزون 100% كابيل ولاش اول تعرف ولاش اول ترومي دارنيير لو كريتير نيميرو 1 سي لا كاليتي مثلا لي كاميرا سي لي ديرني كري ماشي ميم با اتش دي ني ماشي ميم با 4 كا سي 7 كا سي نيو كادر directement toute l'infrastructure elle est en place. C'est un bureau de Paris, c'est un bureau de Gaillette, c'est un bureau de Touvenet, c'est un bureau de Tizozo, c'est un bureau de Montréal, d'ailleurs le séjour c'est de Montréal, qui va couvrir l'Amérique du Nord. Ça veut dire qu'on va faire une télévision de la même qualité que le Jazeera, de la même qualité que la France 24, de la même qualité que la CNN. Les compétences LED, toutes les compétences, pour une fois, نملال دي سبعة يدنا سين الفقايات سين توفيرات سين تيزوزي ونسطيف نكينزات دي سبعة يدنا ça veut dire et le choix c'est pas fortuit ياكل القبائلين لا attention la machine elle est en place l'aspect juridique يكفى l'aspect financier يخصنا البروبلème parce qu'on n'est pas riche on n'est pas des brabes on est c'est des fonctionnaires نجمع الشطاح l'équivalent de 6 mois de signal satellitaire parce que le problème de signal satellitaire يقوارن le problème c'est les signaux sanitaires même شروق non seulement un signal sanitaire c'est ثلاثة شروق نيوز شروق نير like البنا تي في سان الهدف ساعتين نكونوا سامي با ان سينوز ميم با ان سينال باسكو لونجو لي لا يمكن نزمد نجمع ليكيفالون دان سينال سانيتير كي يكوت 400 000 euros. Donc on a fait on va faire une campagne à travers la Kabylie pour faire passer le truc باش كاين اللي قبل تكونتريبيو ça veut dire نتكلف لي زاكسيونير قبائليين هما لي زيميغري من داكير le 2 janvier officiellement se lancer la télévision le 2 janvier ثم
كاين وسير داكي انا ديال نيونم داك سميتو دامراني سي le directeur de la production, on a des ateliers de formation. On fait 3 villages, plus exactement. Symbolique. On fait ici. عيسى توجور عيسى خاطر تكونفوند هنا بليد دريا عيسى هذاك نفندت القايد تيزيوزو جاني وضعيا نفند سميس كيسقار غافور دي بويرا سي دي زاتوليي دو سينما اي دو فورماسيون ذاكي عندنا سي ان grand master dans le cinéma. Il est algérien, il est d'origine anabi, il est en Chine. Il sera une technique soufie dans le cinéma. La technique soufie dans le cinéma. Technique soufie qui bon, il y a la psychologie, il y a le truc. J'ai créé de ça. Il a formé les acteurs chinois de la Chine. Mais il check des formations aux États-Unis, il check partout dans le monde, dans l'Europe. Et qui est exceptionnellement pour le tiers de vague durant cette dinana entre Marbat parce que c'est un anabi ouvert d'esprit, c'est incroyable. Il n'est qu'une ouïe, c'est un fond spirituel où les chitans gagnent. Je rêve de faire quelque chose en Kabylie. Donc il se met Amir Ferik. Amir Ferik qui est entre le 13 et le 16, 2 jours. Donc le programme est gars. C'est quoi la technique qui se relève? Un béton, tu vas tourner dans un film avec Massinissa, Albert Einstein. Un projet, un film avec Albert Einstein. Les Américains, si vous voulez, comme la magie, c'est la psychologie, un mois bloqué, c'est la personnalité ninus, c'est ce que je m'appelle Albert Einstein, il dit Albert Einstein. Elle est très même etc. C'est ça la technique qu'il applique. Donc, les quartiers d'IFC en 2 jours. Comment devenir acteur quand tu embrasses le programme il est là, donc la fiche tagia, tandis qu'on a maintenant à Tchandouaki, mais il clique à Tchandouaki, on programme maintenant il y a donc la formation d'Aki, ça s'appelle la presse filmée avec Hossein Rijala. Tina كنا نغافور في l'informatique dans le théâtre etc. des films, des génériques etc. Comment écrire les génériques, etc. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que la TQ5, qui est une TQ5 finalement, Tarvelis TV, attendez, qui est quand même. C'est Tarvelis TV. Ah? C'est la fameuse chaîne qui est de Montréal. C'est une. Ah, d'accord. C'est une TQ5. TQ, c'est par rapport à Tarvelis, TQ. Ah, d'accord. Et le 5, parce que le 5. Moi, j'ai partie des gens qui ont pensé au Q5 là, le fameux Q5. Audi. Q5, c'est quoi? Audi là. 4x4. C'est un chargeur. Moi, c'est TQ. Et comme par hasard.